I am Michael Concha Jr., champion sa open category sa 3rd Governor Henry S. Waminal Chess Festival. May balik alang sa mga detalye si Bernal Lacson. Ang garbo sa Dasmariñas City, Province of Cavite nga si 19-year-old International Master Michael Concha Jr. mao ang gipurong-purungan nga mananaog sa bag-uhay pa lamang natapos nga 3rd Governor Henry Waminal Chess Festival Open Experts category nga giapilan sa mga banggiitang mga chess players sa Pilipinas ug gikan pa sa ubang nasod pagkatapos na ini gipildi sa gipahigayon nga Armageddon tiebreaker match si Uzbekistan US Best Grandmaster Timur Gariev. Ang makasaysayanon nga championships game tali ni IM Concha ug GM Gariev ang gipahigayon adlong Martes dito sulod sa Mugaway nga Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center, Capitol Compound, Oroquita City. Nasairan nga pagkatapos sa siyam ka mga rounds nagtabla sa score nga 8.5 points sila si IM Concha ug GM Gariev. Aron matapos ang duwa, gipahigayon ang usa ka Armageddon Blitz chess match nga nagresulta sa kadaugan sa Pinoy International Master, ingon nga open category champion sa 3rd Governor Henry S. Waminal Chess Festival nga may dakong premyo nga 100,000 pesos plus trophy. Human gidubli na usab ni Governor Henry ang nahaunang gikatakda nga premyo nga 50,000 pesos alang sa mananaog niini nga kategorya. Samtang si US Grandmaster Timur Gariev ang wala mo pauli sa Amerika nga luhaan. Iyang nadawat ang 60,000 pesos or $1,020 nga papremyo plus medal, ingon nga open category runner-up. Nakuha sa Pinoy 19th Grandmaster and Governor Henry S. Waminal defending champion GM Daniel Quezon ang ikatulong pwesto nga may papremyo usab nga nadawat nga 40,000 pesos plus medal. Samtang sa langbahin, ang 32 anyos nga International Master nga si Joel Pimentel lumad nga lumulupyo sa Escalante Negros Occidental sa Second Philippine Armageddon Battle of Champions. Gipildi ni Pimentel ang International Master nga si Kim Steven Yap, Grandmaster Darwin Lailo, Grandmaster Rogelio Antonio Jr., FIDE Master Rowel Abelgas ug International Master Concha Jr. 5 kabisis nga sunod-sunod. Gipildi ni Pimentel ang Battle of Champions defending champion nga si International Master Rolando Nolte. Ang 3rd Governor Henry Sevilla Waminal Chess Festival usa ka makapahimuot nga selebrasyon sa ika-95 nga anibersaryo sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang kompetisyon adunay tulo ka mga kategorya para sa mga bisita ug sa mga lokal nga mga manlalaro para sa Open, Under 17 ug Under 13 categories ug aduna usay special categories. Kini nga pa-contest naghiusa sa mga lokal nga manlalaro sa chess sa tanang edad. Nagpalambo usab kini sa sportsmanship ug espiritu sa komunidad samtang gipakita niini ang mga labing maayong chess champion sa nasod, mga Grandmasters, International Masters, National Masters ug PD Masters. Sa panguna sa liderato ni very hardworking Governor Henry Waminal nga gisugdan sa pag-introduce kaniadtong tuig 2023 si banking expert and arena Grandmaster Ri Orbistondo. Kini nga duha ka adlaw nga panagsangka sa kahanas, malampusong napahigayon sa guidance sa World Chess Hall of Famer ang unang Grandmaster sa Asia nga si Eugene Ture nga naghatag sa dugang kadasig sa mga partisipante ug sa tanang mga mananaway. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Lacson. Salamat, Bernal.